360 में एक यहूदी लॉबी ग्रुप के खिलाफ बयान पर अमेरिका की पहली मुसलमान खातून रुकन कांग्रेस तनकीद के निशाने पर क्यों? अमेरिका और चीन की तिजारती जंग से सिलिकॉन वैली परेशान। अगर किसी में कोई कमी होती है ना तो अल्लाह ताला उसको बहुत सारी और चीज़ों से नवाजता है। और मेड इन पाकिस्तान में मुलाकात एक सोशल मीडिया डेवलपर से जिनका कद छोटा सही पर हौसले पस्त नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सारा जमान। तालिबान के बानी मुल्ला उमर से मुतल्लिक एक नया दावा कि वो अपनी वफात तक अफगानिस्तान में थे ना कि पाकिस्तान में, इसे अफगान हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है। डच मुसन्निफा बेटी डम ने अपनी नई किताब दुश्मन की तलाश में दावा किया है कि 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद मुल्ला उमर ने कभी पाकिस्तान में कदम नहीं रखा बल्कि अपने आबाई वतन में ही पोशीदा रहे और 8 साल तक एक अमरीकी फौजी अड्डे के करीब रहे। अफगान सदर अशरफ गनी के तर्जुमान हारून चखनसूरी ने इस इंकशाफ को नामाकूल करार देकर सख्ती से मुस्तरद कर दिया है और ट्विटर पर अपने बयान में उन्होंने कहा है कि इस बात के ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि मुल्ला उमर पाकिस्तान में ही रहे और वहीं वफात भी पाई। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का भी यही मानना है कि मुल्ला उमर अपनी वफात तक पाकिस्तान में ही मुकीम थे। तो इस वक्त इस किताब की मुसन्निफा बेटी डम और किताब का नाम है लुकिंग फॉर एन एनिमी हमारे साथ हैं एम्स्टरडैम से। बेट, वेलकम टू व्यू 360 एंड थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट टू टॉक टू अस अबाउट दिस। इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक राइट नाउ। आई वांट टू स्टार्ट बाय आस्किंग यू, हाउ आर यू श्योर that Mullah Umar was living in Afghanistan? What research did you conduct to support this claim? This is a longer research for 5 years now, where I studied the life of Mullah Omar. And during those years, I always thought that Mullah Omar was in Pakistan because there was such a strong narrative. But along the way, there was less and less proof for that. I saw that he was hardly active. Some said he had cassette recordings, but I couldn't find them. And more, I was under the impression that he probably didn't trust Pakistan. And he more trusted his tribal leaders in Zabul and to hide there. All right. सो बेट डैम हमें बता रही हैं कि उन्होंने 5 साल तक तहकीक की इस मामले पे और उन्होंने ये देखा, कहती हैं कि उनका भी ये ख्याल था कि मुल्ला उमर पाकिस्तान में मौजूद है क्योंकि इस बारे में जो बात की जा रही थी, जो नैरेटिव था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। यही इसी कह लीजिए कि बुनियाद पे बात की जाती थी हमेशा कि मुल्ला उमर पाकिस्तान में है। लेकिन बेट कहती हैं कि उनको इस बारे में शवाहिद बहुत कम मिले और जैसे जैसे उन्होंने अपनी तहकीक को आगे बढ़ाया उनको ये एहसास भी हुआ कि मुल्ला उमर शायद पाकिस्तान पर भी भरोसा नहीं करते थे, वो अपने जो कबायली अमायदीन थे, कबायली रहनुमा थे, उन्हीं पर ज़्यादा भरोसा करते थे। But better, who did you talk to who gave you more evidence to support this claim? Who are the people that you talked to? Because one of the issues is that throughout this history, this 17-year history of this conflict, we've also seen imposters who have actually come so far in their struggle to gain some face time with Americans that they actually sat across them, and then down the road the Americans realized that these people were fake, they were imposters, they were not part of the Taliban. So if the US intelligence agencies and US officials have run into these kind of situations, how are you sure that the people that you spoke to were actually authentic people, they were who they said they were? Because I think coming to Afghanistan with weapons around your neck and helmets and bushmasters doesn't really create an open environment to have a conversation. Any human being will be very careful to share things with you. I worked for 10 years, especially in the South. I know a lot of people, and I think the human approach to just make connections, to give trust to your sources, to let them also inform you and have a conversation, trust them when they want to take you to Kandahar or to Panjwai or to anywhere else, creates access, which is important. And because of the long research, I figured that there was not many people who knew that where Mullah Omar was. It was a very, very small circle. And I described in my work who they were. I'm very transparent about who they were and where they are now. And one of them is still alive. And I managed in the end to have access to him. He was the person who stayed with Mullah Omar from 2001 till his death. All right, so बेट डाम ने हमें बताया, वो कहती हैं कि
جہاں تک یہ سوال بنتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے امریکیوں سے بات چیت بھی کی اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ اصلی طالبان کے نمائندے نہیں تھے بلکہ بھیس بدل کے یا کہہ لیجیے کہ جھوٹ بول رہے تھے اور اپنے آپ کو طالبان کے رکن بنا کے پریزنٹ کر رہے تھے. انہوں نے امریکیوں سے مختلف موقعوں پہ بات کی اور بعد میں امریکیوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ جن سے بات ہو رہی تھی وہ دراصل طالبان سے تعلق نہیں رکھتے تھے بلکہ موقع کا صرف فائدہ اٹھا رہے تھے. تو بیٹ ڈام کہتی ہیں کہ ان کے پاس اس بات کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی فوجی طاقت کے ساتھ کسی ملک میں اترتا ہے تو اس کے ساتھ بات کرنے میں لوگ اتنا آسانی نہیں محسوس کرتے, اتنا بھروسہ نہیں ان پہ کرتے اور اس لیے ان کو درست معلومات نہیں دیتے. لیکن بیٹ ڈام جو مصنفہ ہیں اس کتاب کی وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بہت وقت لگایا لوگوں کے ساتھ ایک اعتماد کی فضا قائم کرنے میں اور اسی لیے لوگوں نے ان کے ساتھ کھل کے بات بھی کی. اور وہ کہتی ہیں کہ جن لوگوں سے انہوں نے بات کی ان میں سے ایک اب بھی زندہ ہے اور وہ ملا عمر کے ساتھ 2001 سے لے کے ان کی وفات تک رہا. So Betty, what makes you think that the proof that the American intelligence agencies and the Afghans had regarding Mullah Omar's whereabouts, because it's different from what you have, what did they not see that you saw? I think honestly the local intelligence of the province where Mullah Omar was hiding, they knew, they had strong suspicion. But I think on higher level, I don't know what happened to that information. I feel that the last couple of years the Afghan intelligence service have been very strong in pushing the narrative that it was Pakistan. Also the Americans have done that, but I did not find any proof. I think I may be one of the few journalists who just picked up this issue and thought, okay, let's cross-check this. I think any journalist who had spent some time on this issue, asked where was Mullah Omar after 9/11, could have found this, especially after he was declared dead. When I was in the area where he was hiding, the story was on the street. Everybody knew. So it's not that special. It's just that, first, journalists don't try, and second, there is a political agenda, I think, in Kabul that has to do with politics, which I'm not involved in, but that has to do with politics between Afghanistan and Pakistan. سو بیٹ ڈام یہ کہتی ہیں کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امریکہ اور افغانستان کے حساس اداروں کو وہ باتیں کیوں نہیں پتہ تھیں جو آج ان کو پتہ ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ ایک تو جو لوکل جو مقامی انٹیلیجنس تھی اس کو پتا تھا ضرور کہ ملا عمر کہاں ہیں, ان کو اسٹرانگ ایک سسپیشن تھا, یعنی ان کو شک تھا بہت اس بارے میں, لیکن ہائی لیول پہ وہ کہتی ہیں کہ وہ نہیں سمجھ پا رہی, ان کو نہیں پتا کہ کیا ایسی بات چیت ہوئی کہ ہائر لیول کی جو انٹیلیجنس تھی اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوا. بہرحال وہ کہتی ہیں کہ افغانستان اور امریکہ نے ہمیشہ اسی نیریٹو کو آگے بڑھایا کہ ملا عمر پاکستان میں ہیں. صحافیوں نے کراس چیک نہیں کیا, بیٹ ڈام نے فیصلہ کیا کہ وہ کراس چیک کریں گے, اور وہ کہتی ہیں کہ ایک تو سیاسی ایجنڈا ہے جس نے اس طرح کے نیریٹو کو آگے بڑھایا, اور دوسرا یہ ہے کہ جو صحافی تھے انہوں نے اس بارے میں زیادہ تحقیق نہیں کی. بیٹ ڈام نے تحقیق کی اور ان کا نتائج جو ان کے سامنے جو نتائج آئے وہ اس سے مختلف ہیں جو امریکی اور افغان انٹیلیجنس آج تک پیش کرتے آئے ہیں. بیٹ وی ریئلی اپریشیٹ your perspective on this, and we're waiting to hear what the American officials have to say on your latest discoveries. Thank you very much for your time. Thank you. اور بیٹ ڈام نے جو انکشافات کیے ہیں اپنی کتاب میں اس بارے میں ہم نے امریکی محکمہ خارجہ سے بھی سوال پوچھا ہے, جو ان کا جواب ہمیں ملے گا ہم آپ تک ضرور لے کے آئیں گے. اور اب کچھ بات کریں گے داعش کے خلاف شام میں جاری لڑائی کی, جو امریکہ اور اس کے مقامی اتحادیوں کے لیے اس دہشت گرد تنظیم کے خلاف فتح قرار دینے کی راہ میں آخری محاذ ہے. شام کے شمال مشرقی حصے میں واقع علاقے باغوز میں شدید لڑائی جاری ہے. اس کا دائرہ صرف 1.5 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہے. امریکہ کی مدد سے لڑنے والی سیرین ڈیموکریٹک فورسز کا کہنا ہے کہ داعش کے جنگجوؤں نے سرنگوں, غاروں اور خندقوں کا ایک جال بچھایا ہوا ہے جہاں سے وہ مسلسل حملے کر رہے ہیں. اب کئی ہفتوں سے جاری اس لڑائی کو وقتاً فوقتاً روکا بھی گیا تاکہ شکست تسلیم کرنے والے جنگجوؤں اور ان کے اہل خانہ کو علاقہ چھوڑنے کا موقع دیا جائے. تاہم اس وقت یہ واضح نہیں کہ علاقے میں کتنے جنگجو باقی ہیں. ایتھیوپین ایئر لائن کے مسافر بردار جہاز کے حادثے میں 157 افراد کی ہلاکت کے بعد فضا سوگوار ہے. حادثے میں ہلاک ہونے والوں کا تعلق امریکہ, بھارت, چین اور کینیا سمیت تقریباً 30 ملکوں سے ہے. یہ امریکی کمپنی بوئنگ کے نئے ماڈل 737 MAX 8 کا دوسرا حادثہ ہے, لیکن کمپنی کا کہنا ہے کہ تحقیقات ابتدائی مراحل میں ہیں اور اس وقت کوئی نئی حفاظتی ہدایات نہیں جاری کی جائیں گی. چین نے ایسے تمام جہازوں کی پروازیں روک دی ہیں, لیکن نارویجن ایئر نامی ایئر لائن انہیں معمول کے مطابق استعمال کر رہی ہے. گزشتہ روز کے حادثے سے پہلے انڈونیشیا کی لائن ایئر کا ایسا ہی ایک جہاز پچھلے سال 29 اکتوبر کو گرا تھا جس میں 189 افراد ہلاک ہو گئے تھے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں رونما ہونے والے اہم واقعات سے باخبر رہنے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, جہاں آپ کو مختلف موضوعات پر دلچسپ ویڈیوز اور معلوماتی مضامین بھی پڑھنے اور دیکھنے کو ملیں گے. کیا اسرائیل پہ تنقید کرنا یہودی مخالف ہے؟
ये सवाल इन दिनों अमेरिका में तवज्जो का मरकज बना हुआ है। कांग्रेस की पहली मुसलमान रुकन इल्हान उमर ने, जो कि कमेटी बरा खारजा उमूर की रुकन भी हैं, अमरीकी सियासत में एक बड़े यहूदी लॉबी ग्रुप के असर रसूख पर नुक्ताचीनी की, जिससे वाशिंगटन में एक हंगामा खड़ा हो गया। उनकी अपनी ही जमात डेमोक्रेटिक पार्टी ने ऐवान में एक ऐसी करारदाद मंजूर करवाई जिसमें इल्हान का नाम लिए बगैर उनके बयानात की नौयत की मजम्मत की गई है। तफसीलात जानते हैं नदीम याकूब की इस रिपोर्ट में और फिर इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे। पिछले चंद हफ्तों के दौरान अमरीकी कांग्रेस में पहली खातून मुसलमान रुकन इल्हान उमर के अमरीका में इसराइली लॉबी के असर रसूख और इसराइल के लिए वफादारी पर तनकीदी बयानात की वजह से एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। इल्हान ने ट्विटर पर एक पैगाम में खुसूसी तौर पर अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी का जिक्र किया था, जो कि अमरीका में इसराइल की हमायत के लिए काम करने वाला सबसे बड़ा इदारा है। AIPAC is incredibly influential in United States politics. AIPAC अमरीकी सियासत में बहुत असर रसूख रखता है। इसी तरह इसराइली रियासत भी, जो यहूदी कम्युनिटी में वसी हिमायत की वजह से बहुत असर रसूख की हामिल है, खुसूसी तौर पर सफ़ेद फार्म बुनियाद परस्तों में, जो समझते हैं कि अमरीका को इसराइल के हर इक़दाम की पुख्ता हिमायत करनी चाहिए। AIPAC इसराइल की हमायत करने वाले रहनुमाओं को प्लेटफॉर्म भी फ्राहम करता है। अपने एक बयान में इल्हान उमर ने कहा था कि उनसे ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि वो इसराइल के साथ वफादारी का इजहार करेंगी। एक खिताब के दौरान सदर ट्रंप ने इल्हान उमर का नाम लिए बगैर उन पर सख्त तनकीद की। Right now we have people in Congress that hate our country. कांग्रेस में इल्हान उमर के कई यहूदी साथियों और इसराइल की हमायत करने वाली तंजीमों ने उन्हें यहूद मुखालिफ करार दे दिया। सख्त मुखालफत के बावजूद अमरीकी कांग्रेस में उनकी अपनी पार्टी के कुछ रहनुमा इल्हान की हमायत में सामने आए हैं। कुछ मुसलमान और यहूदी तंजीमों ने इल्हान उमर की हमायत में मुश्तरका तौर पर कांग्रेस के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की। खारजा उमूर की कमेटी की रुकन होने की हैसियत से ये उनका हक है कि वो मुल्क की खारजा पॉलिसियों के बारे में बात करें, और अगर उनकी राय में कोई मुल्क अमरीकी मफादात का ख्याल नहीं रखता तो उसे बगैर खामोश किए इस बारे में बात करने की आज़ादी होनी चाहिए। उनका कहना था कि इल्हान उमर को उनकी नस्ल और मजहब की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। कुछ ऐसे ही हालात बरतानवी सियासत में पैदा हुए जब लेबर पार्टी के रहनुमा जर्मी कॉर्बन ने फलस्तीन की हमायत में बयानात दिए और उन पर यहूदी मुखालिफ होने का लेबल लगा दिया गया। नदीम याकूब, उर्दू VOA, वाशिंगटन। डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर ही नए आज़ाद ख्याल अरकान की जानिब से इल्हान की हिमायत के बाद ऐवान नुमाइंदगान में जो करारदाद मंजूर हुई उसमें यहूद मुखालिफ और मुतासिबाना बयानात के साथ साथ नस्ल परस्ती और इस्लाम मुखालिफ बयानात की मजम्मत भी शामिल की गई। तो इसी बारे में हम कुछ मजीद बात करेंगे मारा अहमद से, जो एक एक्टिविस्ट और फिल्म मेकर हैं और एक बहुत तवील अरसे से फ़लस्तीन के जो मसला है, इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा, उसके बारे में अमरीका में आगही फैलाने की कोशिश कर रही हैं। हमारा वेलकम टू व्यू 360। अब इल्हान उमर ने इससे पहले भी इसराइल पर तनकीद की है, फिर ट्विटर पे उन्होंने माफ़ी भी मांगी। ये बताइए कि ये मुमकिन है कि इसराइल या उसकी मदद करने वाली तंजीमों पे अमरीका में तनकीद भी की जाए, लेकिन उससे यहूदी जो आबादी है यहाँ की, उनके जज्बात मजरूह ना हो, वो हर्ट ना हो? मेरा ख्याल से ये बिल्कुल पॉसिबल है। ऑब्वियसली इजराइल इज़ अ स्टेट, तो किसी भी स्टेट या उसकी गवर्नमेंट या उसके लॉज, पॉलिसीज, एक्शंस को क्रिटिसाइज करना इज़ नॉट सम काइंड ऑफ प्रेजुडिस या बिगटरी। इसी तरह अगर हम सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट या उनके लॉज को क्रिटिसाइज करना चाहें तो उसको आप इस्लामोफोबिया नहीं कहेंगे या एंटी मुस्लिम रेसिज्म नहीं कहेंगे। अगर आप इंडिया के लॉज या उनकी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहें तो उसको एंटी हिंदू नहीं समझा जाएगा। सो इसी तरह इजराइल की क्रिटिसिज्म करना इज एक्सट्रीमली पॉसिबल बिकॉज इट इज़ अ स्टेट, इट हैज सर्टेन पॉलिसीज, और उनको क्रिटिसाइज करना इज कम्प्लीटली लेजिटिमेट। तो आप एक अरसे से इस तनाज़े के बारे में अमेरिका में बात भी कर रही हैं, कितना फ्री महसूस करती हैं आप इस इशू के ऊपर आवाज़ उठाने में? कितनी फ्रीडम है टू स्पीक आउट ऑन दिस सब्जेक्ट, ये आप कह रही? बिल्कुल।
मेरे ख्याल से जो डिबेट है इजराइल पैलेस्टाइन के ऊपर वो बहुत अरसे से इट हैज़ बिन वेरी मज़ल्ड और एक्चुअली जो ये इल्हान उमर की सारी कंट्रोवर्सी हुई है इसको हमें एक ज़्यादा ब्रॉडर और लॉन्गर कॉन्टेक्स्ट के अंदर लोकेट करना चाहिए. सो मसलन अमेरिका में ही रिसेंटली मार्क लमॉन्ट हिल, मिशेल अलेक्जेंडर और एंजेला डेविस जिनको सोशल जस्टिस की इशू पे पूरी दुनिया में एक आइकॉन समझा जाता है, उन सब ने बहुत सिवियर बैकलैश एक्सपीरियंस किया है जब उन्होंने इजराइल पैलेस्टाइन के बारे में बात की है, बिकॉज दिस डिबेट इज वेरी कंट्रोल्ड एंड वेरी कंस्ट्रेन्ड. ये बताइए कि इस वक्त जब हम डेटा को देखते हैं तो अमेरिका में जो यहूदी हैं और उनके अलावा जो अफ्रीकी अमरीकी हैं वो नफरत की बुनियाद पर जराइम का सबसे ज़्यादा सामना कर रहे हैं. तो क्या इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि जो यहूदी आबादी है अमेरिका की उनके बारे में ज़्यादा एहतियात से बात करना ज़रूरी है? मेरे ख्याल से इजराइल की क्रिटिसिज्म और एंटी सेमिटिज्म इन दोनों चीज़ों को हमें बहुत क्लियरली समझना चाहिए और डिमार्केट करना चाहिए. सो इजराइल की क्रिटिसिज्म, एक स्टेट की क्रिटिसिज्म इज़ वन थिंग, लेकिन एंटी सेमिटिज्म इज़ आल्सो अ फैक्ट. एंड जिस तरह आपने कहा वो अमेरिका में आजकल ख़ासतौर पे इस पॉलिटिकल मूवमेंट में हमें डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि एंटी सेमिटिज्म इज़ ऑन द राइज. और मेरे ख्याल से द वे टू अंडरस्टैंड कि एंटी सेमिटिज्म क्या है एंड द way not to cross that line into anti-Semitism when you're talking about or criticizing Israel is not to see the Jewish people as a monolith. Jewish community बहुत diverse है, उनकी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ politics हैं, political views हैं, opinions हैं, और उनको एक साथ लंप करके एक मोनोलिथिक एंटिटी के तौर पे ट्रीट करना जो है मेरे ख्याल से दैट बिकम्स एंटी सेमेटिक, बिकॉज फिर पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप्स हैं जो आप उस पूरे ग्रुप को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, यानी सबकी एक राय नहीं है, मुख्तलिफ राय रखते हैं यहूदी आबादी में भी जो मुख्तलिफ अफराद हैं वो. अच्छा, अब ये बताइए, हमने देखा कि मुसलमानों के खिलाफ भी जो जराइम हैं वो बढ़ रहे हैं. पिछले 3 साल में एक राइज देखा गया है यहाँ पर डेटा के मुताबिक कि मुसलमानों को भी हेट क्राइम्स का सामना करना पड़ा है. अब इल्हान उमर के खिलाफ भी वेस्ट वर्जीनिया में ऐसे पोस्टर सामने आए जिसमें उन्हें 9/11 के दहशतगर्दों से जोड़ा गया. कांग्रेस में जो करारदाद पास हुई उस पर कुछ अरकान कांग्रेस ने ही ये क्रिटिसाइज किया कि इसको डाइल्यूट कर दिया गया है, इसकी शिद्दत में कमी आ गई है क्योंकि इसमें सिर्फ यहूद मुखालिफ बयानात को नहीं फोकस किया गया बल्कि हर तरह के हेट को ही इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है. क्या मुसलमानों और यहूदियों की जानिब रवैया एक जैसा ही है यहाँ पे सियासतदानों का भी और आम कम्युनिटी का भी उनको प्रोटेक्ट करने के बारे में? मेरा ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है कि उस रेजोल्यूशन में इस्लामोफोबिया, रेसिज्म, वाइट सुप्रीमेसी और एंटी सेमिटिज्म ये तमाम चीज़ें इंक्लूड की गई हैं. और इनफैक्ट ये काफ़ी हिस्टोरिक रेजोल्यूशन है जो कि पास की है डेमोक्रेट्स ने, क्योंकि पहली दफ़ा अमेरिकन हिस्ट्री में हाउस ने एक ऐसी रेजोल्यूशन पास की है जिसमें स्पेसिफिकली इस्लामोफोबिया को कंडेम किया गया है. और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि एंटी सेमिटिज्म और इस्लामोफोबिया में एक्चुअली बहुत ज़्यादा पैरेलल्स हैं. सो जिस तरह मैं अभी आपको कह रही थी कि जूस को एक मोनोलिथिक एंटिटी के तौर पे नहीं ट्रीट करना चाहिए, इसी तरह मुसलमानों के साथ भी दे हैव फेस दिस चैलेंज कि उनको हमेशा लंप टुगेदर किया जाता है एंड दे आर ऑलवेज ट्रीटेड एज जस्ट बीइंग वन मोनोलिथिक कैटेगरी. डिह्यूमनाइज किया जाता है, अदरवाइज किया जाता है और उनके बारे में बेशुमार स्टीरियोटाइप्स हैं. ऑलराइट, मारा अहमद हमारे साथ थी, एक्टिविस्ट और फिल्म मेकर, जो हमें ये बता रही थी कि अमेरिका में इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के बारे में किस तरह से बात हो रही है और कैसे बात की जा सकती है. मारा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया. थैंक यू. अमेरिका और चीन के दरमियान इन दोनों तजारती मुआहदे के लिए मुज़ाकरात जारी हैं. नाकामी की सूरत में अरबों डॉलर की चीनी मसनूआत पर ट्रंप इंतजामिया 10 से 25% तक इजाफी टैक्स लागू कर देगी. सिलिकॉन वैली जो कि अमेरिका में टेक्नोलॉजी का गढ़ है, वहाँ इस तजारती जंग से मुताल्लिक अब बहुत परेशानी नजर आ रही है क्योंकि वहाँ डिज़ाइन होने वाली बहुत सी मसनूआत न सिर्फ चीन में बनती हैं बल्कि चीन अमेरिकी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट भी है. तो बहुत सी अमेरिकी कंपनियों की राय में चीन से तजारती ताल्लुकात में बिगाड़ अमेरिका की टेक इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं होगा. ये इसको ट्रंप इफेक्ट कहते हैं. सिलिकॉन वैली में चीनी सरमायाकारी पर कड़ी निगरानी के बायस कुछ मुआहदे तय नहीं पा सके हैं. नए कारोबार तो चीनी सरमायाकारी तक लेने से इनकार कर रहे हैं. कई सालों तक चीन और सिलिकॉन वैली के करीबी ताल्लुकात में इजाफा होता रहा है. आज सिलिकॉन वैली बीजिंग और वाशिंगटन के बीच जदीद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बनाने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की जंग के बीच फंस गई है. चीन की जिद्दत के लिए तख्लीकी कोशिशें बहुत वसी हैं. चीन जिद्दत में दुनिया भर में सबसे आगे रहना चाहता है और इसके लिए वो कोई भी कानूनी या गैर कानूनी तरीका अपना रहा है. अमेरिका का कहना है कि इन तरीकों में चीन की जानिब से कारोबारी राज चुराने के लिए बड़े पैमाने की साइबर हैकिंग शामिल है.
اس میں امریکی ٹیکنالوجی کی چینی پارٹنرز کو زبردستی منتقلی اور ایسی چینی حکومتی پالیسیاں بھی ہیں جو انٹلیکچوئل پراپرٹی کی چوری کو نوازتی ہیں۔ چین دنیا کو مصنوعی ذہانت سے فتح کرنا چاہتا ہے۔ چینی ٹیکنالوجی آمرانہ نظام کے ایکسپورٹ کے برابر ہے۔ پراگ کھنہ کے مطابق اگر امریکہ چینی کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کے لیے سلیکن ویلی میں کام کرنا مشکل بنا دیتا ہے تو اس کی وجہ سے امریکہ میں ٹیکنالوجی کا مرکز سمجھی جانے والی سلیکن ویلی کا بہت نقصان ہوگا۔ اگر ہم چین کے ساتھ کام نہیں کرتے تو ایک تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ چین کیا کر رہا ہے، دوسرا وہ ہماری جگہ دوسرے قابل اعتبار شراکت دار لے آئیں گے اور ہم ساری مارکیٹ سے کٹ کر رہ جائیں گے۔ امریکہ اس لیے نئی رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس جیسی ٹیکنالوجیز اس کی قومی سلامتی کے لیے بہت اہم ہیں، لیکن انڈسٹری میں کام کرنے والے بہت سے لوگ نئی پابندیوں کو خطرہ سمجھتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے۔ کھلے رابطے ہونے سے دونوں ملکوں کا فائدہ ہے۔ اگر ہم رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چینی کمپنیاں پہلے ہی بہت تیزی سے دنیا بھر میں 5G کا نظام لا رہی ہیں، جس پر امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ چین کو الیکٹرانک نگرانی کے بہت زیادہ مواقع دے گا۔ اتنے زیادہ خدشات میں اس بات کی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی کہ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی مسائل کا تصفیہ کیسے ہوگا۔ جب آپ مذاکرات کر رہے ہوں اور اس میں ایک فریق چین کو قومی سلامتی کا چیلنج سمجھتا ہو اور دوسرا ایک اچھا کاروباری موقع، تو یہ ایسی ثقافتوں اور توقعات کا بنیادی ٹکراؤ ہے جن کا ایک مقام پر اکٹھا ہونا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اب جب واشنگٹن اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ امریکہ ٹیکنالوجی کی یہ دوڑ جیتے، سلیکن ویلی کو خدشہ ہے کہ اس کے کھلے رابطوں کا کلچر خطرے سے دوچار ہے۔ مشیل کوئن کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ اور اب ہمارا ہفتہ وار سیگمنٹ میڈ ان پاکستان، جس میں ہم آپ کو ملواتے ہیں ان پاکستانیوں سے جن کی محنت اور ہمت قابل تحسین ہے۔ آج ملتے ہیں سحر سعید سے، جو بہت کچھ کر دکھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں مگر ان کے آڑے آ جاتی ہے معاشرے کی تنگ نظری۔ سحر کی کہانی لے کے آئی ہیں سمن خان۔ ملیے لاہور کی سحر سعید سے۔ یہ ایک نجی ٹی وی چینل میں سوشل میڈیا کنٹینٹ ایکسپرٹ ہیں۔ اس مقام تک پہنچنا آسان کام نہیں، مگر سحر کے لیے یہ سفر دوسروں کی نسبت زیادہ مشکل تھا۔ شروع کرتے ہیں اس پہلے قدم سے جو انہوں نے اکیلے گھر سے باہر نکالا۔ جب میں اسکول گئی تو وہاں مجھے احساس ہوا کہ میں واقعی نارمل بچوں کی طرح نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اور نارمل سے مراد یہ تھا کہ میری ہائٹ چھوٹی ہے، اور مجھے وہی جو ایک ہماری سوسائٹی میں ایک دو مختلف قسم کے ہمارے جیسے لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں، انہی ناموں سے مجھے بچے پیچھے سے آواز بھی لگاتے تھے، لیکن پھر اچھے بچے بھی تھے۔ لوگوں کا رویہ کئی بار سحر کی آنکھوں میں آنسو لایا، مگر ان کا حوصلہ پست نہ کر سکا۔ اگر کسی میں کوئی کمی ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری اور چیزوں سے نوازتا ہے، اور وہ جو بہت ساری اور چیزیں تھیں نا، میں ان کی تلاش میں نکل پڑی۔ اسی تلاش کا نتیجہ ہے کہ سحر نے ایک نجی یونیورسٹی سے میڈیا سٹڈیز کی تعلیم حاصل کی اور پھر ایک ٹی وی چینل میں ملازمت حاصل کر لی۔ اسکالرشپ پر امریکہ گئی اور وہاں رپورٹنگ کا تجربہ بھی حاصل کیا۔ سحر کہتی ہیں کہ وہ تو زندگی میں آگے بڑھ رہی ہیں، مگر انہیں معاشرے کی سوچ اس وقت کہیں پیچھے رکی دکھائی دیتی ہے جب جاب انٹرویوز میں ان کے تجربے سے زیادہ ان کے قد پر توجہ دی جاتی ہے۔ مجھے ان کی ذہنیت سمجھ آتی تھی کہ ان کا ذہن اتنا چھوٹا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی ہائٹ کی لڑکی ہے تو اس میں اتنی کارکردگی دکھانے کی ہمت نہیں ہوگی یا یہ اتنا کام نہیں کر سکتی۔ تو وہ سب سے ایک ٹائم جو ہوتا ہے وہ ڈس اپوائنٹمنٹ کا ہوتا ہے۔ سحر اس وقتی مایوسی کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دیتی، بلکہ اپنے جیسے دوسرے لوگوں کو بھی خود انحصاری کا پیغام دیتی ہیں۔ ہمیں لوگ چھوٹا کہتے ہیں، کوڈو کہتے ہیں، آپ اپنے مشن پہ رہیں، آپ اپنے گول پہ رہیں، آپ ایجوکیشن کمپلیٹ کریں، آپ کچھ بنیں، اپنے گول سیٹ کریں لائف میں، کسی کی پرواہ مت کریں، کیونکہ یہاں پر ایک نارمل آدمی کو نہیں بخشا جاتا، تو آپ کیا چیز ہے۔ سحر کی پیشہ ورانہ زندگی کا سفر کچھ تلخ حقیقتوں کے علاوہ بہت سی کامیابیوں کے ساتھ جاری ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر سوچ بڑی ہو تو چھوٹے قد کے لوگ بھی بڑے بن سکتے ہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ اسی انسپائرنگ کہانی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ، اور تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی urduvoa.com پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔